পাইনিয়র বেঙ্গল, বাণিজ্যে বসতে বাঙালি। ভারত চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে ট্যাগর ইনস্টিটিউট অব পিস স্টাডিজ কলকাতায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এটি একাডেমির কমিশনার সংলাপ, শান্তি ও সংঘাতের নীতিগত জড়িতদের জন্য নিবেদিত একটি উদ্যোগ। এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন নরেশ পাচিসিয়া, অনিল ওয়াধ, অনিল স্বরূপ, মিস্টার সীতারাম শর্মা, ডাক্তার এনজি খৈতান। এই অনুষ্ঠানে তারা তাদের উদ্যানের ক্ষেত্রে হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠাকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষা হলো ব্যবসা, তবে এটি একটি পার্থক্য সহ সম্পর্কিত একটি বিশেষ অধিবেশনের বা আলোচনার জন্য, যা বিশ্বের শিক্ষার বিকশিত ভূমিকা, নীতি শাস্ত্রের সাথে ভারসাম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তির সাথে উদ্বোধনকে অনুসন্ধান করেছিল। আলোচনার দায়িত্বশীল নাগরিকদের গঠনে ও দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক বিকাশের রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকার উপর জোর দেওয়াও হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান শেষে মিস্টার নরেশ পাচিসিয়া আমাদের বলেন, I think today's inauguration is actually a milestone because it's a very important development. I think we need peace and conflict studies very badly in this country, and it has to happen at a much larger scale. But this is an excellent beginning. I hope that everybody will support it. At least those who are in Calcutta will make use of it, schools and people from college, etc. in particular. And those who are in a position to support it should also join hands and support this institute, which has been a pioneering effort by Mr. Sitaram Sharma. It's a unique effort, I would say, and a selfless effort. And I hope this effort really succeeds in the future. Sir, what is your opinion about Sitaramji? Because he is from the beginning, he is continued behind this project. Look, Sitaramji has been associated with the United Nations for a very long period of time, and he is working tirelessly towards that end. This is not something which gives monetary or financial results, but at the same time is very essential for society. And that's what he's been working towards. It's also a question of spreading awareness and knowledge, and making sure that the SDGs, which India needs to develop very, very quickly, is known to the population, and especially the young people, because unless they know it, the future generations will not be able to develop in the way that they should. So this is an excellent initiative, I would say, and again, selfless service on his part. हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं श्री सीताराम शर्मा, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़। क्या एजुकेशन के ज़रिए हम लोग सोसाइटी में पीस ला सकते हैं, दैट इज़ द पर्पज़ इस इंस्टीट्यूट का। और ये भारत चैम्बर के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इस लॉन्च में, इस इनिशिएटिव में उनके साथ पार्टनर कर सके। उनके साथ में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़। और बहुत अच्छी बात है कि फॉर्मर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आज आए, फॉर्मर एम्बेसडर जो वो हमारे पास आए, एंड इसके साथ इनिशिएटिव के साथ वो जुड़े हैं। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके का इसका आज लॉन्च हुआ है, ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहेगा।